네, 저는 크라운 마스터 나밀리 인사드리겠습니다. 네, 지금 한국에 있어요. Halo, saya adalah Namili. Saya berada di Korea. 음. 저는 올해나 30년 이상을 집에서 가정주부만 했어요. 일하지 않고요. Jadi saya sebelum melakukan etomi ini, saya sebelumnya adalah ibu rumah tangga, ibu RT, ibu rumah tangga selama 30 tahun, hanya di rumah. 그러다가 우연히 한국을 방문했을 때 애터미 6종 화장품 세트를 사용할 수 있는 그런 기회가 있었어요. Hmm. Jadi pada saat itu saya berkunjung ke Korea, dan pada saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba eh, apa skincare six system. Tapi kalau sekarang namanya The Fame ya. Hmm. 그 당시 제가 썼던 화장품의 한 10분의 1 정도 가격대는 애터미 6종 화장품이 예, 너무 품질이 좋았어요. Pada saat itu saya merasakan perbedaan kualitas dengan eh, skincare yang saya pakai pada saat itu, tapi harganya sepertiga lebih murah. 저는 그 당시 한국에 방문했을 때 한국하고 캐나다는 밤낮이 바뀌는 시차 때문에 며칠 동안 잠을 못 자서 어, 여자분들은 알죠? 잠을 못 자면 우리 이 파운데이션이나 이런 색조 화장이 안 돼요. 그런 상태였어요. Hmm. Jadi karena saya sering ya pergi bolak-balik dari Kanada, Korea, Korea, Kanada. Nah, biasanya karena kan jet lag ya, dan perbedaan waktu, jadi kan kita tuh merasa perbedaan juga dalam tubuh kita. Nah, karena masalah jet lag ini, setiap kali saya melakukan kayak apa make up ya, make up itu selalu nggak masuk ke dalam kulit saya. 그래서 비비크림을 바르고 밖에 나가야 하는데 외출을 해야 되는데 스펀지로 막 문지르고 그렇게 하고 밖에를 나갔는데 애터미 화장품을 딱 한 번 썼는데요. 그럴 필요가 없이 비비크림이 너무 깨끗하게 잘 됐어요. Jadi pada saat itu, kalau misalnya saya pada saat itu saya pakai BB cream, biasanya saya harus kayak harus pakai spons gitu, harus kayak di berapa kali di pencet-pencet gitu supaya masuk ke dalam kulit gitu kan. Nah, tapi sejak dia pakai uh, skincare dan make up dari Atomy, penyerapannya tuh cepet sekali. Jadi dengan pakai BB cream Atomy itu cuman dioles aja itu langsung kayak menyerap di dalam kulit. 저는 굉장히 충격을 받았어요. 10분의 1도 내가 쓰는 화장품의 10분의 1도 안 되는 화장품이 어떻게 이렇게 좋을 수가 있을까? 단 한 번 애터미 화장품을 써보고 제가 기적 같은 일을 체험했죠. Jadi pada saat itu saya kaget sekali ya, kaget karena apa? Loh, eh skincare dengan harga yang jauh lebih murah daripada skincare yang saya pakai pada saat itu, kosmetik yang saya pakai, tapi lebih bagus dan lebih bisa menyerap ke dalam kulit saya. 보통 화장품을 그렇게 한 번 써보고, 이 화장품이 굉장히 좋구나라는 거를 느끼기는 쉽지가 않아요. 그런데, 그 당시 저는 애터미 화장품을 통해서 특별한 경험을 한 거죠. Biasanya kalau saya coba beberapa kosmetik lain, kalau Anda juga wanita-wanita di sini mencoba kosmetik-kosmetik lain, biasanya kalau kita pakai, kita langsung merasa, wah ini kosmetiknya bagus banget. Itu biasanya tuh nggak pernah merasa seperti itu. Cuman ya dengar misalnya, oh iya bagus-bagus karena dikasih tahu bagus, biasanya kita coba. Nah, tapi eh, pada saat mengalami pengalaman dengan Etomi ini baru pertama kali saya merasakan. Begitu memakai kosmetik dari Atomy, langsung merasakan, wah ini kok bagus banget gitu. 그래서 저는 이제는 더 이상은 다른 화장품을 쓸 수가 없고 애토미 화장품을 써야 됐기 때문에
애터미 화장품이랑 효모임이랑 이렇게 박스에 싹 가지고, 캐나다로 가져갔어요. Jadi saya merasa, wah saya udah nggak bisa lagi pindah dari Atomy. Harus pakai skincare Atomy, kosmetik Atomy. Dan sejak itu saya beli kosmetik-kosmetik Atomy dan juga saya beli hemohimnya. Saya masukin dalam box dan saya bawa ke Kanada. 그래서 주위의 사람들하고 지금 조금 나눴었는데, 그 썼던 사람들이 너무 우리 애터미 제품, 화장품이랑을 좋아해서, 아우, 이게 어디서 나온 건데 이렇게 싸고 좋으냐. 그렇게 하면서, 어, 이 사업은 꼭 해야 된다 해서, 어, 이 사업이 시작된 거예요. Jadi pada saat itu saya juga berbagi kepada orang-orang sekitar saya. Karena saya merasa ini bagus, jadi kan kayak kita merasa ingin berbagi ya. Kemudian orang-orang di sekitar saya mencoba produk tersebut dan mereka merasa, wah ini kok bagus banget gitu. Dan mereka punya reaksi tuh sama. Jadi pas kita sharing tuh reaksi mereka sama dan mereka tanya harganya, mereka kaget. Harganya kok murah sekali gitu. Nah, kemudian saya merasa, wah saya memutuskan harus melakukan bisnis ini. 그때는 애터미 지사가 없었을 때였어요. 캐나다에. 그래서 제가 거의 혼자 비행기로 제품을 날라다가 사람들을 나눠주고 쓰기 시작했는데 너무너무 사람들이 애터미, 우리 캐나다 분들이 애터미 제품을 좋아해서 그렇게 시작하면서 한 1년 한 반이 지난 다음부터 캐나다에 지사가 생겨서 사업이 활성화되기 시작했습니다. Jadi pada saat saya mulai Etomi ini, pada saat itu Etomi belum buka di Kanada. Jadi nggak ada kantor, nggak ada website, itu belum ada sama sekali. Nah, jadi yang saya lakukan adalah pas ke Korea, saya bawa produk-produk Etomi, terus balik ke Kanada, saya bagi-bagikan lagi. Nah, dengan cara seperti itu, saya menjalankan bisnis Etomi ini. Nah, 1 tahun setengah, setelah 1 tahun setengah baru dibuka kantor Etomi di Kanada. Nah, pada saat itu saya bisa benar-benar memulai bisnis Etomi di Kanada. 그러면서 애터미 법인이 시작되고, 그리고 애터미가 이제 글로벌로 퍼지기 시작해서, 저희 이 사업이 점점, 글로벌화가 돼서 오늘날에 이르렀습니다. Nah, sejak kantor Etomi buka di Kanada, pada saat itu saya juga mulai mengembangkan bisnis saya di Kanada dan sekarang semakin membesar dan lebih ke global, global dan sudah banyak member-member saya yang berada di luar negeri. 여러분, 저 같은 어떤 경험도 없는 가정주부도 애터미의 성공자가 될 수 있어요. 왜냐하면 애터미라는 회사가 이미 우리가 성공할 수 있는 모든 조건을 다 갖춰 놓았습니다. Jadi Anda semua di sini, walaupun Anda lihat saya yang pertama kali adalah sebagai ibu rumah tangga. Saya tidak mempunyai kelebihan apapun. Hanya ibu rumah tangga selama 30 tahun ya, cuma tahu urusan rumah. Tapi saya bisa sukses di Etomi karena apa? Karena di Etomi itu sudah mendukung semua segala segala yang diperlukan kita untuk sukses. 여러분이 정말 애터미 사업의 비전을 확실히 알고 애터미를 열심히만 하면 누구나 다 성공할 수 있는 사업이 바로 애터미 사업이에요. Apabila Anda sudah bisa melihat visi yang benar-benar kuat dari Atomi, bukan lihat, oh ya kayaknya oke, itu enggak, tapi yang visi yang benar-benar besar dan kuat di Atomi, dan Anda bekerja keras di Atomi, pasti Anda bisa sukses. 세상에 비즈니스가 열심히만 한다고 성공할 수 있는 비즈니스는 흔치 않아요. 그렇지만 애터미는 회사가 우리가 성공할 수 있는 모든 조건을 완벽하게 준비해놨기 때문에 여러분들이 정말 애터미에 대한 확신을 가지고 열심히만 하시면 누구나 다 저 같은
성공자의 길을 갈 수 있습니다. Di dunia ini eh, nggak semua bisnis ya, maksudnya semua bisnis itu oh asal kerja keras bisa sukses. Itu enggak. Jadi nggak semua bisnis seperti itu. Tapi di Atomi itu sudah dipastikan apabila Anda bekerja keras di sini, Anda pasti bisa sukses karena apa? Di dalam perusahaan Atomi ini sudah dipersiapkan dan sudah menyediakan segala yang diperlukan kita, semua orang, untuk bisa sukses. Jadi tergantung dari diri kita sendiri, mau bekerja di situ apa tidak. 애터미는 그동안 수많은 서민을 이미 부자로 만들었어요. Jadi sampai sekarang banyak banget rakyat-rakyat biasa ya, rakyat biasa yang sudah sukses di Atomi. 애터미 창업 이래 지금까지 걸어온 발자취가 바로 그 증거입니다. Jadi dari sejak Atomi buka sampai sekarang, Anda bisa lihat seberapa banyak orang-orang yang setiap tahun, setiap kali sukses di Atomi. Bertambah terus. Dan Anda sudah bisa lihat seberapa banyak orang-orang yang sukses di Atomi. 애터미는 성공할 수밖에 없는 조건을 이미 갖춰놨는데, 여러분들이 아시다시피 절대 품질, 절대 가격, 정의로운 보상 플랜입니다. Seperti yang Anda ketahui bahwa di Atomi kita dipersiapkan ada produk dengan absolute quality, eh, harga mutlak dan kualitas mutlak. Iya kan yang pertama, dan juga kita mempunyai marketing plan yang benar-benar spesial, yang bagus. 여러분, 애터미 화장품, 앱솔루트 화장품은요, 세계 최고의 화장품이라고 말할 수 있어요. Apabila Anda tahu kita punya di Atomi itu Absolute Skincare ya. Absolute Skincare itu bisa dibilang skincare nomor satu di dunia. The best. 왜 세계 최고의 화장품이라고 말할 수 있냐면요. 애터미 앱솔루트 화장품은 4개의 상을 샀는데 그중에 세종대왕상 하나만 여러분한테 잠깐 소개해 드리겠습니다. Kenapa bisa dibilang sebagai skincare terbaik atau nomor satu di dunia? Eh, karena di Absolute Skincare kita sudah mendapatkan 4 penghargaan kan ya, 4 penghargaan untuk satu skincare aja, 4 penghargaan. Nah, tapi salah satu penghargaan tertingginya adalah King Sejong. King Sejong itu, nah saya akan menjelaskan sedikit mengenai penghargaan ini. 여러분, 세종대왕상은 한국에서 1년에 13만 개, 13만 개 특허가 새로 등록이 되는 그 중에서 1등을 한 신기술에게 주는 상이에요. Jadi King Sejong Award penghargaan King Sejong ini di Korea ini dalam setahun itu kan kalau dalam setahun di Korea ini sekitar ada 130.000 sertifikat ya sertifikat gitu untuk perusahaan untuk usaha gitu. Nah eh, nah tapi dari sekian banyak dalam setahun itu, dari sekian banyak yang dipilih hanya satu, yaitu Absolute Skincare ini aja. 그 13만 개에 등록된 특허 신기술 속에는 전기 배터리, 요즘 여러분 전기 배터리 최고잖아요. 전기차, 전기 배터리, 컴퓨터, 반도체, 아주 최고의 신기술들만 등록되는 13만 개 중에서 어떻게 화장품에 기술이 1등을 할 수 있겠어요? 이거는 기적 같은 일이에요. Jadi teknologi teknologi dari perusahaan yang didaftarkan itu sekitar kan tadi tadi ada 130.000 ya 130.000 teknologi teknologi yang didaftarkan kayak sertifikatnya gitu. Nah, salah satunya misalnya itu adalah kayak
apa baterai listrik. Mungkin ada yang tahu baterai listrik, terus habis itu kayak komputer, terus habis itu kayak apa sih kayak teknologi teknologi canggih ya yang ada. Nah, tapi bayangkan dari teknologi-teknologi canggih itu yang dipilih adalah skincare gitu loh. Skincare satu, nomor satunya adalah skincare. Nah, yang kita 앞으로도, ketahui teknologi itu kayak gimana sih canggih kan ya. Nah, tapi yang apakah Anda bisa berpikir bahwa Absolute Skincare ini punya teknologi mengalahkan teknologi yang canggih tersebut? 앞으로도 세종대왕상을 화장품이 탈 일은 아마 없을 거예요. 앱솔루트가 처음이자 마지막일 것 같습니다. 앱솔루트 화장품이. 네. 그렇게 뛰어난 기술을 가지고 있는 화장품입니다. Hmm. Jadi eh, menurut saya untuk ke depan pun kayaknya nggak ada yang bisa mengalahkan Absolute Skincare ini, nggak ada. Karena eh, Anda bisa bayangkan sendiri apa skincare dengan teknologi secanggih apa sih yang bisa mengalahkan Absolute Skincare ini. Untuk ke depan kan susah banget ya mengalahkan segala teknologi-teknologi canggih yang lainnya gitu. 네. 그리고 해모임도 세계 최고의 면역력 강화제라고 말할 수 있어요. Dan kemudian hemohim. Nah, hemohim ini bisa dibilang sebagai suplemen kesehatan nomor satu di dunia. 네. 어마어마한 해모임이 그동안 팔렸고요. 세계 애터미 전 브랜치에서 최고의 세일즈 볼륨이 큰 게 해모임입니다. Hmm. Jadi hemohim ini terjual dengan omset yang sangat besar. Nah, nilai penjualannya itu sekarang di Etomi dibandingkan dengan produk lain itu adalah nomor satu. 그래서 해모임은 수많은 알러지, 비염이라든가 천식이라든가 여러 가지 질병에 아주 큰 도움을 주고 있습니다. Jadi sudah banyak terbukti dengan hemohim ini bisa membantu untuk berbagai macam kayak alergi, terus sinus dan penyakit kayak asma dan lainnya. 그리고 정의로운 보상 플랜 앞에 정의로운이라는 말이 붙었어요. 이거는 참 놀라운 일이죠. 왜 정의로운 보상 플랜일까요? Dan yang berikutnya adalah marketing plan yang baik. Dibilang, oh kenapa kok ada kata baik gitu? Kenapa marketing plan itu bisa seperti dibilang baik gitu? 애터미 사업은요, 나 혼자 성공하는 사업이 아니고 우리 그룹이 함께 성공하는 그런 시스템을 가지고 있어요. Nah, jadi di Etomi kita itu tidak bisa sukses sendiri. Nah, kita harus sukses bersama-sama. 파트너와 함께 성공자의 길을 가는 그런 놀라운 보상 플랜이에요. Nah, kita harus sukses bersama siapa? Bersama partner-partner kita. Jadi, kita membantu partner kita untuk sukses juga. 지금 박한길 회장님이 27개국이 등록됐다 그러는데 그 27개국에 유럽의 30개국이 한꺼번에 들어가 있어요. 유럽 한 na라 한 나라가 다 나라잖아요. 그것까지 합하면 57개국이 오픈한 거예요. Sekarang kan dibilang di Etomi buka 27 negara ya, 27 negara, tapi satu negara itu kan Eropa. Nah, Eropa ini di dalamnya itu ada sekitar 31 negara di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya kita lebih dari 27 negara ya. Hmm. 제가 작년 10월에 독일에서 유럽 오픈식을 할 때 참석을 했었어요. Saya pada tahun kemarin bulan Oktober saya menghadiri pembukaan Etomi di Jerman. 그때 유럽 30개국의 리더들이 다 모여서 리더스 컨퍼런스도 했어요. Pada saat itu
leader dari 31 negara tersebut semuanya berkumpul dan mengadakan konferensi. 저는 독일, 유럽 오픈식을 마치고 벨기에, 네덜란드, 이태리, 프랑스를 돌면서 이미 우리 파트너들이 거기서 센터도 세우고 사업을 하고 있는 그 현장에 가서 그들을 만나고 세미나를 했어요. Pada saat itu, setelah dari Jerman, saya ke Belanda, ke mana? Ke Belgia dan negara-negara lain di sekitarnya. 네덜란드, Eh, London, 네덜란드, Odisho, Nederland, Belanda, 네, 이태리, Belanda, 프랑스, eh, eh, dan beberapa negara 이태리, lainnya, 프랑스, Italia, 예, France, 프랑스. Paris. Nah, karena apa? Karena di situ saya sudah punya partner-partner yang sudah buka center di negara-negara tersebut. Hmm. 생각지도 못했던 벨기에라든가 네덜란드 같은 그런 유럽에 이미 우리 그룹이 생겨서 스스로들 사업을 하면서 센터도 세우고 그런 일들이 작년에 벌어졌더라고요. Hmm. 이제는 Padahal saya tidak 루마니아까지 pernah, 퍼졌어요. oh dikaji ya, oh, 루마니아까지 이제 센터가 생길 거예요. oh Rumania. Oh, jadi saya tidak pernah terpikir ya, tidak pernah terbayang bagi saya, oh ada seseorang partner saya di negara tersebut. Tetapi kenyataannya mereka saya nggak kenal dengan mereka yang ada di Belgia, ada di Belanda, tapi mereka sudah melakukan bisnis atomi ini dengan serius dan mereka buka center juga di situ. Dan kemudian saya juga mempunyai partner di Rumania. Apakah saya kenal dengan mereka? Saya tidak kenal sama sekali dengan mereka. 루마니아 같은 나라는 가본 적도 없어요. 저는. Hmm. Saya kayak Rumania, negara Rumania, saya belum pernah ke sana. 제 파트너 유럽의 벨기에 알조이스라는 팀장이 돌아다니면서 다 이렇게 애터미 사업을 퍼뜨리고 있는 거예요. Seperti partner saya yang ada di Belgia, Irman Aka Dugusija, 알조이스, Al, 알조이스, Al, Aljois, 알조이스, Aljois, 다이아몬드 베스트. Aljois, Aljois Diamond Master. Dia di Belgia itu dia selalu berkeliling, ketemu setiap orang di jalanan dan dia selalu mencoba untuk menjalankan bisnis atomi ini setiap hari merekrut orang. Hmm. 여러분, 유럽, 독일, 프랑스, 이태리, 뭐, 노르웨이, 덴마크, 핀란드, 얼마나 유럽이 거의 30개국이 되는데, 이제 거기에 애터미 깃발이 전부 휘날릴 날이 멀지 않았어요. Jadi kita bisa membayangkan di Eropa itu negara yang sangat besar ya, dengan banyak negara dan kayak negara-negara Norway, Poland, Belgia, Nederland. Anda harus membayangkan bahwa Anda juga bisa melebarkan sayap Anda di sana. Dan ke depan untuk di negara Eropa itu semua menjadi booming. Atomi itu nggak akan lama lagi kok. 그리고 여러분들이 등록할 수 있는 나라가 수십 개국이 있어요, 지금요. Dan masih 어, banyak banget negara yang bisa Anda jadikan member, Anda register sebagai member Anda. 여러분, 이제 머지않아서 우리 앞에 전 세계 100개국이 열릴 거예요. Dan ke depan itu nggak akan lama kok. Bakal di depan mata kita itu akan buka atomi, atomi akan buka di 100 negara. 전 세계 100개국이 두 줄로 무한대로 등록이 가능한 이런 네트워크는 애터미밖에 없어요. Jadi Anda bisa bayangkan 100 negara lebih, 100 negara lebih dari mereka itu Anda akan masuk di jaringan Anda, kanan dan kiri. Masuk sebagai partner Anda 100 negara lebih. Bisnis seperti 여러분, ini apakah ada tempat lain? Tidak, hanya di Atomi.
여러분 파트너의 인맥을 통해서 전 세계 사람들이 여러분한테 파트너가 될 수 있어요. Jadi Anda tidak perlu berpikir, oh saya nggak kenal orang di sini. Tapi Anda bisa berpikir, dari partner saya punya kenalan. Nah, mereka mungkin akan masuk ke dari negara lain. Nah, jadi Anda mempunyai kemungkinan seperti itu. 그래서 저는 이런 말을 해요. 애터미는 우리에게 날마다 희망을 준다. 왜 그러냐 하면 오늘 러시아의 사업자가 나의 밑에 들어올지, 내일 영국의 사업자가 들어올지 아무도 몰라요. 어떻게 연결이 될지 몰라요. 그래서 애터미는 우리에게 매일 희망을 주고 있습니다. Jadi saya pernah berkata bahwa Etomi adalah harapan saya setiap hari, memberi saya harapan setiap hari. Karena pada hari ini saya nggak tahu, mungkin hari ini ada member dari Belgia yang masuk sebagai member saya, kemudian mungkin besok nggak tahu siapa ada member saya yang masuk dari Inggris atau dari negara lain. Jadi seperti apa? Seperti harapan setiap hari untuk kita. 여러분이 정말 경제적인 자유, 시간의 자유, 그런 성공자가 되고 싶으시면요. 정말 애텀이라는 비즈니스를 열심히 하시면 됩니다. Apabila Anda menginginkan masa depan Anda itu bebas, bebas dari apa? Bebas dari finansial, terus bebas waktu. Anda menginginkan hal-hal seperti itu, maka Anda harus bekerja keras di Atomi sekarang. 세상에 열심히만 한다고 성공하는 비즈니스가 있지 않아요. Hmm. Di dunia ini hanya dengan bekerja keras bisa sukses di bisnis. Bisnis seperti itu di dunia ini nggak banyak kok. 애텀이 십몇 년의 역사가 그런 열심히 했던 수많은 서민들을 부자로 이미 만들었습니다. Sedangkan di Atomi sudah menjadi sejarah hanya dengan bekerja keras Anda bisa sukses. 애터미는 저 같은 가정주부, 또 우리 이더구 임페리얼린 같이 정말 망한 뱅크럽한 비즈니스맨, 또 학력이 전혀 없는 국민학교에만 나오신 분, 이런 모든 분들도 다 성공자로 만들어가고 있어요. Di Atomi ibu rumah tangga biasa seperti saya juga sukses. Kemudian Imperial Ideku yang gagal, bangkrut di bisnisnya juga bisa sukses. Dan kemudian orang yang gagal dalam kehidupannya atau orang yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi seperti misalnya lulusan SD, mereka pun semua bisa sukses di Atomi. 정말 가장 중요한 일은 여러분들이 애터미를 통해서 내가 정말 부자가 되겠다는 비전과 확신을 가지셔야 돼요. Dan sekarang itu tergantung dari siapa? Dari Anda sendiri. Apabila Anda yakin bahwa saya pasti bisa sukses di Atomi dan Anda melihat visi itu, maka Anda pasti bisa sukses di Atomi. 네. 그런 확신과 비전을 가지고 열심히 하는 사람들은요, 애터미에서 꼭 성공할 수 있습니다. Apabila Anda mempunyai kepercayaan, keyakinan seperti itu dan mempunyai visi di Atomi, maka saya yakin Anda pasti bisa sukses di Atomi. 그런데 좀 더 효과적으로 어떻게 하면은 애터미로 성공할 수 있을까를 여러분들이 배우시길 바랍니다. Hmm. Tapi Anda juga harus belajar bagaimana supaya bisa sukses di Atomi. 애터미는요, 목표가 없으면 절대로 성공할 수 없는 비즈니스입니다. Di Atomi, apabila Anda tidak punya target, maka Anda tidak bisa sukses di Atomi. 그 목표가 굉장히 구체적이고 현실적이고 실제적이어야 돼요.
Nah, target atau impian tersebut itu harus benar-benar detail ya, benar-benar detail dan Anda juga harus menaruh apa jangka waktunya. Nah, maka dengan seperti itu baru Anda bisa sukses. 여러분들이 그런 현실적인 목표를 세우시고 그것을 성취해 나가셔야 합니다. Apabila Anda sudah membuat target seperti itu, target yang jelas, untuk target yang jelas, maka Anda harus melaksanakannya. 여러분 애터미 외우셨어요. 돈 벌러 오셨잖아요. 그죠? Anda di Etomi ini untuk apa? Anda tujuannya adalah untuk menghasilkan uang, iya kan? 돈 벌러 오셨기 때문에 여러분들의 목표가 돈을 벌으셔야 돼요. Karena Anda ingin menghasilkan uang di sini, maka target Anda apa? Target Anda pada akhirnya untuk menghasilkan uang, iya kan? Anda harus menghasilkan uang di sini. 여러분, 우리가 한 달에 두 분기가 있잖아요. 그래서 1일에서 15일, 16일에서 30일, 그 두 텀에서 돈을 벌으셔야 돼요. 수당을 받아가셔야 돼요. Hmm. Nah, di Etomi kita ada dua pasca ya, dua pasca yaitu tanggal 1 sampai 15 dan 16 sampai akhir bulan, iya kan? Nah, dengan dua kali kesempatan tersebut, Anda harus bisa memperjuangkan untuk mendapatkan bonus mastership tersebut. 당장, 여러분, 이번 분기는 이미 며칠 지나갔잖아요. 여러분, 다음 5월 1일부터 5월 15일까지 목표 세워놓으셨어요? Mungkin yang bulan ini sudah hampir habis lewat. Nah, tapi apakah Anda mempunyai target lagi dari bulan Mei tanggal 1 sampai 15? Apakah Anda sudah mempunyai rencana bagaimana untuk menjalankan untuk mencapai di tanggal 1 sampai 15 tersebut? 그 목표가 내가 5월 1일부터 5월 15일까지 수당 얼마 받느냐가 여러분의 목표예요. Jadi dari tanggal 1 sampai 15 itu Anda tentukan berapa sih komisi yang mau saya dapat dari tanggal 1 sampai 15 tersebut? Itu Anda yang menentukan. 여러분이 애터미에서 돈을 벌러 왔는데 현실적으로 매 분기 돈 인컴을 내 수당을 받아야 하는 것이 내 목표가 되고 그걸 성취해 나가야 하는 겁니다. Jadi Anda kan di dalam sini di Etomi ini ingin menghasilkan uang, ya kan? Ingin mendapatkan income, penghasilan. Nah, jadi Anda kan harus mempunyai rencana gitu. Dari tanggal 1 sampai 15 ini, berapa penghasilan yang mau saya dapat di Etomi? 여러분, 내가 목표를 세웠는데 그 목표가 가장 중요한 게 목표의 속도가 붙어야 돼요. 스피드. Nah, jadi dengan target dari tanggal 1 sampai 15 ini saya sudah bikin rencana. Nah, kemudian apa? Speed, kecepatan itu juga ditentukan oleh Anda sendiri. 여러분, 오늘 이 미팅에 들어오신 분들 중에서 사업 시작한 지 얼마 안 된 분들도 있다고 들었어요. Jadi saya dengar mungkin ada yang masuk ke dalam meeting ini, ada juga beberapa orang yang maksudnya baru mau mulai bisnis Atomy. 여러분, 사업을 시작하면요, 빨리 애터미에서 1,000불, 2,000불의 수당을 받으셔야 돼요. Jadi apabila Anda seseorang yang baru mau memulai bisnis Atomy, Anda juga harus berpikir bagaimana saya bisa cepat mendapatkan penghasilan 10 juta atau 20 juta per bulan. 가능한 한 빨리 여러분들이 수당이 분명하게 1,000불, 2,000불, 3,000불 받으셔야 되는 게 이 사업이에요. Dan apabila Anda melakukannya, pasti Anda bisa menghasilkan 10 juta, 20 juta, 30 juta sebulan di Atomy itu pasti Anda bisa mendapatkannya.
그 속도를 가능한 한 여러분이 할 수 있는 한 빨리 이뤄내셔야 돼요. Nah, tapi itu tergantung juga dari kecepatan Anda. Anda bisa mendapatkan penghasilan tersebut. Tapi kalau Anda santai, apakah bisa? Maka tidak bisa. Anda itu juga tergantung dari kecepatan Anda, tindakan Anda. 여러분들이 이제 사업 시작한 분들이 있으시다면 빨리 당장의 반판 매사를 목표로 세우시고 반판 매사를 하셔서 한 달에 1,000불은 벌으셔야 되는 거예요. 저는 이제 Apabila, 인도네시아 돈을 모르니까 그냥 hmm, 캐나다 nih, US 달러 Cega, 뭐 1,000불이라고 캐나다 돈 nih, 1,000불이라고 말하겠어요. 네네. nih, Cega 그걸로 확률로 네네. 네. 했어요. 네, 네, nih. 네, 네. 네. Eh, jadi apabila Anda baru pemula di sini, maka cepatlah Anda membuat target plan bagaimana Anda bisa mencapai semi sales master, maka penghasilan Anda 10 juta setiap bulan. Nah, jadi jangan berpikir oh iya nanti boleh sejalan waktu bisa. Tidak, harus ambil tindakan bagaimana setiap bulan Anda bisa cepat menjadi eh, mendapatkan semi sales master ini. 세미 세일즈 마스터를 하신 분들은 빨리 오토 세일즈 마스터가 돼야 돼요. 그 다음 순서예요. 그 다음 목표예요. Hmm. Bagi Anda yang sudah mendapatkan semi sales master, maka berikutnya Anda harus mentargetkan sebagai auto sales master. 여러분들이 세미 세일즈 마스터, 오토 세일즈 마스터를 하시고 나면 그 다음에는 오토 다이아몬드 마스터예요. 그렇게 되면 한 달에 4,000불에서 5,000불을 벌어요. Jadi setelah Anda melewati semi sales master, kemudian target berikutnya adalah sales master, auto sales master, kemudian Anda harus mentargetkan menjadi apa? Auto diamond master. Nah, auto 여러분들이 diamond master Anda penghasilannya setiap bulan minimal 40 juta ke atas. 여러분들이 오토 다이아몬드 마스터가 되면 좌에 세일즈 마스터 2명, 우에 세일즈 마스터 2명, 총 오토 세일즈 마스터가 4명이 나옵니다. Apabila Anda auto diamond master, minimal di kaki kiri Anda itu ada dua auto sales master, di kaki kanan Anda ada dua auto sales master. Jadi empat auto sales master di bawah Anda. 여러분이 오토 세일즈 마스터, 여러분 산하에 4명의 사업자를 키우면 그때서부터 글로벌로 퍼지기 시작하는 거예요. 내 그룹이, 내 계보도가. Hmm. Apabila pada saat Anda menjadi auto diamond master, di bawah Anda berarti ada dua auto sales master di kiri, dua auto sales master di kanan ya minimal. Nah, pada saat itu berarti Anda punya jaringan di bawah situ, pasti sudah ada jaringan global pada saat itu. Jaringan global yang berkembang. 적어도 한 달에 2,000불 버는 사업자가 4명은 나와야 그때서부터 유럽으로, 미국으로, 동남아로, 러시아로 내 조직이 퍼지는 거예요. Jadi minimal ada 4 orang yang menghasilkan penghasilan 20 juta per bulan di bawah Anda. Berarti kan mereka auto sales master ya. 4 orang ini mereka auto sales master, mereka penghasilan 20 juta per bulan minimal. Nah, pada saat itu eh, jaringan Anda itu pasti akan menyebar, sudah menyebar kayak di negara-negara mungkin di Asia atau di negara Eropa atau negara lainnya. Nah, jadi pada saat itu Anda menjadi apa bisnis Anda itu secara global. Hmm. 여러분들이 그렇게 돼야 오토 샤론 로즈 마스터 한 달에 10,000불 이상 버는 오토 샤론 로즈가 되고 그 다음에 2만 불, 3만 불, 5만 불, 10만 불 버는 그런 성공자가 되는 거예요. Dengan cara seperti itu, maka Anda akan terus berkembang.
Jaringan Anda berkembang juga, Anda akan menjadi Auto Sharon Rose, kemudian Auto Star Master, Auto Royal, dan berkembang berikut seterusnya. Penghasilan Anda juga pasti akan berkembang terus dari yang tadinya Auto Diamond 40 juta menjadi nanti 100 juta, 200 juta, dan berkembang seterusnya. 옛날에는 그 시작이 한 달에 2,000불 버는 오토 세일즈 마스터였어요. 그런데 회사에서 한 달에 1,000불을 벌 수 있는 세미 세일즈 마스터 시스템을 만들었잖아요. 그래서 훨씬 쉬워졌어요. Kalau dulu kan kita cuma ada apa? Auto Sales Master ya, penghasilan 20 juta per bulan. Tapi sekarang dari perusahaan dipermudah dengan diberi separohnya, yaitu Semi Sales Master. Karena apa? Untuk mempermudah kita. 그래서 사업 시작한 지 얼마 안 되신 분들, 이제 처음 하는 분들은 하루빨리 한 달에 1,000불 버는 세미 세일즈 마스터가 돼야 됩니다. Oleh sebab itu, bagi yang mau memulai, pemula bisnis Atomi di sini, maka Anda cepatlah Anda mencapai auto semi sales master. Itu adalah langkah pertama. 그리고, 그리고 빨리 한 달에 2,000불 버는 세일즈 마스터가 돼야 돼요. 그런 것들이 안 되면 이 사업이 안 돼요. Dan terus Anda berjuang untuk cepat mencapai auto sales master. Berjuanglah, karena apa? Kalau Anda lama-lama atau santai di sini dan Anda tidak mencapai auto sales master dalam waktu yang lama, maka Anda akan merasa capek sendiri. 여러분들이 열심히 애터미 사업을 하면서 수당을 받아서 그런 모습을 여러분의 파트너한테 복제시켜야 됩니다. Jadi Anda perlu bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan secara oto, dan kemudian Anda mengajarkan atau menduplikasikan cara ini kepada member Anda, kepada partner Anda lagi. 그렇기 때문에 여러분들이 빨리 애터미에서 돈을 버는 것은 이 애터미 사업에 굉장히 중요한 일입니다. Oleh sebab itu, saya menganjurkan Anda untuk cepat mencapai eh, tadi auto semi dan auto sales. Jadi Anda yang harus bisa sukses dulu. Supaya apa? Supaya Anda bisa menduplikasikan kepada member-member Anda. 여러분, 애터미에서 무조건 직급 유지와 직급 도전이 필요해요. Jadi kita di Atomy itu emang memerlukan target untuk mastership. 왜냐하면 여러분, 세미 세일즈 마스터, 오토 세일즈 마스터 100% 하프 반이 1,000불 중에 500불이 직급 수당이고 2,000불 중에 1,000불이 직급 수당이에요. 이 직급 수당을 안 받으면 돈이 안 돼요. Jadi kalau kita lihat, kalau apabila Anda mencapai semi sales master atau sales master dari misalnya 20 juta per bulan ya kan. Nah, separuhnya 10 juta itu dari mana? 10 juta itu kan mastership bonus. Mastership bonus. Jadi Anda harus berpikir Anda harus mempunyai target mastership untuk mendapatkan bonus yang lebih besar, karena mastership bonus ini yang besar. Supaya Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar gitu. Nah, jadi cepatlah untuk mencapai supaya untuk kesuksesan Anda sendiri. 세미하고 세미 세일즈 마스터, 그 다음에 세일즈 마스터는 100%가 직급 보너스로 나오는데 그것이 다시 로얄 마스터가 됐을 때 또 직급 보너스가 100%가 나와요. Nah, jadi pada saat Anda mencapai sales master, semi sales master atau sales master, nah Anda kan mendapatkan apa? Mendapatkan mastership bonus kan? Anda mendapatkan mastership bonus. Nah, kemudian pasti Anda mencapai royal master, mastership bonus Anda itu 100% lebih besar. 여러분 크라운 마스터하고 임페리얼 마스터는요 직급 보너스가 훨씬 많아요. 후원 수당보다. 직급 수당이 훨씬 많아요.
Jadi untuk maksudnya bonus mastership-nya ya, bonus mastership-nya sama komisi, bonus komisi dibandingkan bonus komisinya untuk Royal Master itu kan mastership mastership komisinya tuh 50% lebih besar, 2 kali lipat gitu. Nah, tapi untuk Crown Master sama Imperial itu mastership bonusnya itu lebih gede daripada komisi bonus komisi matching-matchingnya itu. Nah, jadi Anda yang harus Anda lihat apa adalah mastership bonus. 그래서 Ngerti ya? 여러분들이 애터미에서 돈을 벌고 싶으면 무조건 직급 유지, 직급 도전이 필요한 거예요. Jadi apabila Anda ingin sukses di Atomy, Anda harus mencoba untuk mencapai mastership eh, setiap bulan. Kayak misalnya, oh bulan ini saya sales master, kalau bulan depan juga saya harus mempertahankan mencapai sales master tersebut gitu. 직급 보너스를 받아야 돈이 되는 거 아시었죠? Hmm. Jadi Anda harus mendapatkan mastership bonus karena di situ uangnya yang lebih besar. Jadi untuk supaya Anda berhasil untuk bisa mendapatkan lebih besar bagian lebih besar di Atomy. 세미세일즈가 마스터가 되면 세미세일즈 후원 수당만큼 직급 수당이 나오고, 그쵸? 그 다음에 세일즈 마스터가 되면 세일즈 마스터의 후원 수당만큼 직급 수당이 나오잖아요. 그러니까 무조건 여기서 세미세일즈나 세일즈 마스터가 안 된 사람은요, 무조건 하루빨리 단판매사나 판매사를 해내야 돼요. Jadi kalau kita lihat dari semi sales master, eh, komisi bonus matching dengan mastership bonus, sales master dan semi sales master itu kan sama dapatnya. Misalnya bonus dalam sebulan sebulan itu sales master itu kan kita bonusnya 10 juta nih untuk mastershipnya. Nah, tapi matchingnya juga sekitar segitu, maka sebulan kita dapatnya total 20 juta, ya kan? Itu separohnya adalah bonus mastership gitu kan. Nah, jadi bagi Anda yang belum mencapai auto semi atau auto sales, cepatlah mencapai auto semi dan auto sales secepatnya. 여러분들이 세미세일즈 한 달에 1,000불, 오토세일즈 한 달에 2,000불을 빨리 벌어서 그것을 여러분들의 파트너들한테 보여줘야 돼요. Jadi Anda harus cepat mencapai auto semi dan auto sales ini. Dan kemudian Anda tunjukkan kepada partner Anda. Ini loh, terbukti bahwa memang bisa. Nah, jadi Anda harus cepat mencapai itu dulu. 여러분, 저는 여러분들의 아주 먼 스폰서예요. 제가 크라운 마스터라서 1년에 4억 이상 버는 거 별로 중요하지 않아요. 여러분의 바로 직속 스폰서가 돈을 얼마를 버는지. 그게 중요한 거예요. Kalau saya sebagai sponsor Anda mungkin Anda merasa sangat jauh karena saya udah Crown. Oh, itu jauh banget. Oh iya, kalau Crown kan memang penghasilannya besar. Penghasilan saya 4M per tahun. Nah, tapi mungkin Anda akan merasa lebih mengena kalau misalnya sponsor di atas saya langsung. Di atas saya langsung berapa sih yang dia hasilkan di Atomy? Itu Anda akan lebih merasa mengena gitu. Nah, jadi bagaimana Anda juga harus menunjukkan kepada member Anda. 내가 애터미 사업을 시작한 지 1년, 2년, 3년 이렇게 지나가는데 아직 수당이 많이 나오지 않는다. 그렇다면 여러분들은 새로 시작해야 돼요. 이제부터 새로. Apabila Anda sudah melakukan bisnis Atomy ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi komisi yang Anda dapat itu nggak banyak, belum banyak, maka Anda harus berpikir kembali memulai dari awal lagi. 여러분, 애터미는 소비자 마케팅이죠?
내 밑에 파트너들이 매일 사용하는 제품의 포인트가 올라와서 내 수당이 결정됐잖아요. 그쵸? 다 아시잖아요. Jadi Anda seperti yang Anda ketahui bahwa di Atomi ini adalah konsumen bisnis, bisnis konsumen yang didasarkan apa kebutuhan sehari-hari. Jadi member-member kita menggunakan produk kebutuhan sehari-hari ini di Atomi dan kita mendapatkan poin-poin dari situ. 예. 여러분이 애터미가 소비자 마케팅이라는 거는 기본이기 때문에 다 알지만요. 애터미는 소비자 마케팅만 가지고는 돈을 많이 못 벌어요. Nah, jadi Anda juga tahu kan kalau di Atomi ini market konsumen bisnis, bisnis konsumen, iya kan? Kita semua tahu seperti itu. Tapi apakah kita bisa sukses dengan hanya konsumen-konsumen-konsumen? Maka kita tidak akan bisa sukses kalau kita hanya mempunyai konsumen saja. 애터미는요, 리더 게임입니다. 사업자 게임이에요. Atomi itu adalah leader game ya. Jadi kita harus mencari siapa orang yang melakukan bisnis, leader atau partner. Hmm. 여러분들이 소비자들을 쫙 깔아놨지만 그 속에서 분명히 여러분 좌우에서 사업자들, 리더들이 나와야만 애터미는 성공할 수 있습니다. Jadi Anda sudah mempunyai konsumen, pasti ada mempunyai mencari konsumen di kaki kanan dan kiri. Tetapi di kaki kanan dan kiri ini yang penting Anda harus mencari siapa? Mencari pebisnis atau mencari partner. 내가 먼저 애터미에서 돈을 벌어봐야 돼요. 나 스스로가 제일 먼저 돈을 벌어야 돼요. Nah, untuk mencari partner ini Anda harus harus menunjukkan apa? Bahwa saya sudah mendapat penghasilan di Atomi. Jadi saya yang harus menghasilkan dulu di Atomi. 그래서 내가 어떻게 애터미에서 수당을 받았는지 그 과정을 그대로 내 파트너들한테 가르치고 복제시키는 게 이 사업이에요. Nah, setelah itu apa? Setelah mereka lihat, oh iya, sponsor saya sudah menghasilkan ya. Kemudian Anda menunjukkan, memberitahu, ini loh, caranya seperti ini, prosesnya seperti ini. Maka Anda bisa memberitahu pada member-member Anda bagaimana caranya. 그러니까 여러분들이 돈을 벌셔야 돼요. 내가 돈을 못 버는데 어떻게 내 파트너한테 돈 버는 파트너를 복제시키죠? Tapi apabila saya belum menghasilkan dietomi, belum mendapatkan penghasilan, nah, bagaimana saya bisa menunjukkan, bagaimana saya mau mengajarkan partner saya, bagaimana member-member saya bisa mengikuti saya. 애터미는 내가 이렇게 하니까 이렇게 수당을 받더라. 그러니까 너도 나랑 같이 이렇게 하자. 그게 애터미 사업이에요. Jadi kita seperti juga apa membagikan cara. Oh ini loh saya di Atomi mendapatkan komisi seperti ini. Nah, oleh sebab itu saya akan membagikan sharing caranya seperti apa. Ayo kita lakukan ini bersama-sama. Itu adalah bisnis Atomi. 내가 수당을 못 받고 돈을 못 벌면요, 내 파트너들을 복제시킬 수가 없어요. Apabila saya tidak mendapatkan penghasilan di Atomi, saya nggak menghasilkan apapun di Atomi, maka bagaimana member saya bisa mengikuti saya? Loh, ya kamu aja belum mendapatkan penghasilan, belum bisa menghasilkan di Atomi, bagaimana saya mengikuti cara kamu, gitu kan? Hmm. 여러분들이 정말 애터미에서 돈을 벌고 싶고 부자가 되고 싶고 하신다면요. 당장 5월 1일부터 5월 15일까지 내 수당을 얼마 받을 것인가 먼저 정하세요. 그런 걸 정하지 Apabila 않으면 애터미는 사업이 안 돼요. Apabila Anda berpikir, oh saya ingin menghasilkan berapa banyak di Atomi, sukses di Atomi, kehidupan seperti apa di Atomi, maka Anda mulai dari
bulan Mei tanggal 1 sampai 15, buatlah target berapa komisi, berapa pendapatan penghasilan yang Anda mau dapatkan di Atomy. Kalau Anda tidak mempunyai target seperti ini, maka bisnis Anda tidak akan bisa jalan. 적어도 5월 1일부터 5월 15일까지 오늘 미팅에 들어온 모든 분들이 단판매사 이상은 돼야 돼요. 이상. 단판매사, 오토 판매사, 팀장. 그렇게 돼야 돼요. 한 명도 빼놓지 Jadi, 말고. jadi saya harap semua yang masuk di meeting ini dari Mei tanggal 1 sampai 15, Anda mempunyai target untuk menjadi semi sales master. Semi sales master, Anda harus berpikir bagaimana cara menjadi semi sales master. Bagi yang semi sales master, berpikir untuk menjadi auto sales master, yang auto sales master berpikir untuk menjadi untuk menjadi diamond. Jadi semua yang masuk di sini saya himbau dari Mei tanggal 1 sampai 15 untuk memulai bertindak dan membuat target Anda dan juga bertindak. 여기 모이신 분들이 내가 먼저 세미 세일즈 마스터가 되고 내 좌우에 세미 세일즈 하나, 우에 세미 세일즈 하나 만들어내야 돼요. 그렇게 만들어내야 여러분들이 그 다음에 오토 세일즈 마스터가 되는 거예요. Hmm. Jadi bagi Anda yang semi sales master di sini, Anda harus membuat satu semi sales master di kiri, satu semi sales master di kanan. Maka dengan dua orang semi sales master di kaki Anda tersebut, maka Anda bisa menjadi auto sales master. 한 달에 1,000불 버는 한 달에 두 분기니까 두 분기를 합하면 1,000불이 되죠. 한 달에 1,000불 버는 세미 세일즈 마스터는 사업자입니다. Hmm. Nah, jadi semi sales master kan ada dua periode ya, dua periode setiap bulannya, periode tanggal 1 sampai 15, 16 sampai akhir bulan. Dua periode ini Anda mencapai semi sales master di setiap periode, maka Anda bisa dikatakan benar-benar pebisnis di Atomy. 여러분들이 어떻게든지, 어떻게든지 그걸 꼭 해내시기를 바랍니다. 여러분들이 그걸 해내시면 비로소 성공자의 길이 시작되는 거예요. Hmm. Jadi bagaimanapun caranya Anda harus berpikir saya harus mencapai semi sales master atau sales master, mencapai target tersebut. Nah, apabila Anda bisa mencapai target-target tersebut, maka Anda benar-benar sebagai pebisnis murni sejati di Atomy. 여러분 한 달에 애터미로 1,000불도 못 벌고 2,000불도 못 벌면서 내가 어떻게 애터미 사업한다고 말할 수 있죠? 파트너들한테? Hmm. Apabila saya tidak bisa menghasilkan 10 juta atau 20 juta per bulan, maka susah Anda mengatakan, oh saya pebisnis di Atomy, saya menjalankan bisnis di Atomy. Sedangkan Anda belum menghasilkan minimal 10 juta di sini. 내가 1,000불, 2,000불 이렇게 하니까 1,000불, 2,000불 벌더라. 그러니까 너희도 이렇게 같이 나하고 해서 돈을 벌어보자. 이 말을 할 수 있는 사람이 진정한 스폰서예요. Hmm. Jadi Anda harus menjadi orang yang bisa mengatakan, saya menghasilkan 10 juta di Atomy. Nah, saya akan memberitahukan Anda caranya bagaimana. Ayo ikuti cara saya. Jadilah orang seperti itu, orang yang benar-benar apa ya bisa membuktikan perkataannya dan kemudian bisa membawa orang itu untuk menunjukkan mengarahkan mereka untuk menjadi seperti Anda. 돈을 못 벌면 내가 파트너들 앞에서 파트너들을 끌어갈 수가 없어요. 보여야 돼요. 해내야 돼요. Jadi kalau misalnya Anda tidak menghasilkan minimal 10 juta, 보여줘야 maka 된다고 Anda 그랬어요. nih, 보여줘야 gitu. 된다고 그랬어요. Ah, maka Anda tidak bisa menunjukkan
kepada partner Anda. Oh, ini loh penghasil di sini bisa menghasilkan seperti ini. Maka apa? Anda juga akan seperti ragu-ragu, nggak bisa dipercaya gitu. Jadi Anda harus menunjukkan dulu, menunjukkan ini loh bahwa bisa. 여기에 계신 분들은 당장 5월 1일부터 5월 15일까지 내가 얼마의 수당을 받아갈 것인가? 당장 목표를 꼭 세우시고 그거를 이루어내셔야 합니다. Jadi saya berharap semua orang yang ada di sini yang masuk ke dalam meeting ini mulai dari Mei tanggal 1 sampai 15, Anda membuat target Anda. Berapa uang, berapa komisi yang mau Anda dapat di Etomi. 이제 사업을 처음 시작하신 분들은 수당 한 번, 두 번 받으셔야 돼요. 한 번, 두 번이라도 받으셔야 돼요. 처음 사업 시작했어도. Bagi yang baru mulai banget, misalnya baru daftar, baru mulai gitu, mau jalanin gitu, baru mulai. Nah, setidaknya minimal Anda harus mendapatkan komisi sekali atau dua kali matching, sekali matching. 내가 왜 사업 시작하자마자 수당을 받으라고 그러냐면 속도, 스피드가 중요하기 때문에 그런 거예요. Kenapa saya mengatakan Anda baru mulai langsung bisa matching sekali atau dua kali? Itu karena apa? Kecepatan. Yang penting apa di sini? Kecepatan. 어느 정도 좌우에 파트너들이 좀 있으신 분들은 무조건 반판 매사나 세일즈 매스터를 해내야 돼요. Bagi orang-orang di sini yang sudah mempunyai beberapa orang partner yang baru mulai partner-partner gitu yang tumbuh-tumbuh benih-benih gitu. Nah, setidaknya minimal Anda harus mencapai semi sales master ya. 애터미는 아무리 열심히 해도 수당을 못 받으면 꽝이에요. 결과를 내야 돼요. 그게 애터미 사업이에요. 보여주는 사업이에요. Jadi Anda harus menunjukkan. Diingat ya, di Atomi adalah bisnis kita untuk menunjukkan kepada orang. Tapi apabila Anda tidak bisa menunjukkan, maka bisnis Anda juga pasti jadi kosong, nol, tidak bisa jalan. 모든 비즈니스는 투자를 해야 되겠죠? 애터미의 투자는 두 가지예요. Hmm. Setiap bisnis pasti harus ada apa? Investasi kan? Nah, di Atomi kita ada dua investasi. 첫 번째 투자는 생활비입니다. 애터미의 전 제품이 생필품이죠. 애터미의 전 제품으로 여러분들이 바꿔 써야 돼요. Jadi investasi yang pertama adalah apa? Kebutuhan sehari-hari di rumah Anda. Yang Anda beli di supermarket diganti semua di Atomi. 우리 회장님이 그렇게 말씀하셨어요. 이상하게 매출이 안 올라온다. 그럴 때는 내가 과연 사람들에게 애터미를 어떻게 전하고 제품을 어떻게 전하고 있냐. 내가 애터미 제품을 사용하고 체험의 감동을 전하는 거예요. 그냥 이거 좋으니까 써보라가 아니에요. Jadi apabila Anda seperti kata Pak Hangkil, CEO Pak Hangkil, ada orang yang mengatakan seperti ini. Oh kok aneh ya, saya di Atomi itu poinnya nggak naik-naik gitu loh. Maksudnya nggak ada poin, maksudnya poinnya tuh naiknya lambat. Nah, maka Anda harus berpikir lagi, apakah bagaimana Anda memperkenalkan produk Atomi, bagaimana Anda sendiri, apakah Anda memakai semua produk Atomi? Nah, itu Anda harus memikirkan hal tersebut. 우리의 도구가 뭐예요? 우리 애터미 제품이에요. 여러분들이 전쟁 나갈 때 제대로 된 총과 칼을 가지고 나가야 되잖아요. 그게 우리의 도구, 우리 애터미 제품이에요. 애터미 제품을 제대로 알고 제대로 써보고 그 체험을, 감동을 전하는 게 우리 사업이에요. Jadi kita punya alat. Alat itu apa di Atomi? Yaitu adalah produk alat kita. Nah, jadi alat kita ini adalah produk seperti yang pernah dibilang kalau kita ke pergi perang, kita kan harus membawa senjata ya. Senjata kita itu adalah produk, produk Atomi ini. Jadi Anda harus tahu mengenai alat Anda ini, produk Anda dengan baik. 우리 주방 세제, 또 우리 세탁 세제, 우리 화장품, 우리 건강기능식품 다 최고의 품질을 가지고 있어요.
그래서 여러분들이 모든 애터미에 나오는, 인도네시아에 나오는 모든 제품을 다 써보시고, 그걸로 생활비를 하셔야 됩니다. 그게 첫 번째 투자예요. Hmm. Jadi produk-produk diatomi seperti deterjen, mulai dari deterjen cuci piring, deterjen yang lain-lain, nah juga kosmetik dan produk-produk lainnya itu sebenarnya kualitas paling top, kualitas kelas dunia paling bagus, paling paling bagus. Nah, jadi Anda investasi pertama Anda adalah apa? Kebutuhan sehari-hari Anda. Pergunakan uang uang Anda yang biasanya Anda beli di supermarket diganti untuk membeli produk kebutuhan sehari-hari Anda yang ada di rumah, ditukar semuanya ke Atomi. 그리고 두 번째 투자는 시간입니다. 여러분들이 애터미에 시간을 투자해야 돼요. 누구에게 애터미 제품을 전할 것인가, 누구에게 애터미 사업을 설명할 것인가, 다 시간이에요. 시간을 투자해야 돼요. Hmm. Investasi kedua apa? Investasi kedua adalah waktu. Anda harus menginvestasikan waktu Anda di Atomi. Kepada siapa Anda ketemu hari ini? Kepada siapa Anda memperkenalkan Atomi hari ini? Berapa orang Anda ketemu Atomi hari ini? Berapa orang Anda bertemu orang hari ini? Berapa lama? Nah, itu jadi adalah investasi waktu yang harus Anda pergunakan di Atomi. 여러분 메인 잡이 있는 분들, 애터미를 부업으로 하고 있으신 분들 많잖아요. Jadi mungkin banyak ya yang orang melakukan etomi sebagai second job, pekerjaan yang kedua, karena dia punya pekerjaan lain. 애터미를 파트타임 잡으로 생각하시면 안 돼요. 애터미는 두 번째 직업이에요. 파트타임 잡이 아니에요. Hmm. Jadi Anda jangan berpikir bahwa etomi kerja sambilan, itu salah gitu loh. Ini adalah pekerjaan kedua, berarti pekerjaan pertama dan kedua masih sama gitu loh. Jadi bukan kerja sambilan. 여러분 한 달에 5천 불, 만 불, 2만 불, 3만 불 버는 비즈니스를 파트타임 잡으로 해서 되겠어요? 부업으로 해서? Jadi apabila Anda mau menghasilkan sebulan 500 juta, 1 M di Atomi, apakah hanya bisa dengan kerja sambilan? 애터미는 여러분들이 지금 하고 있는 메인 잡보다 훨씬 큰 비즈니스예요. Sebenarnya Atomi itu adalah bisnis yang lebih besar daripada pekerjaan pokok Anda sekarang. 그래서 지금 메인 잡을 가지고 있는 분들은 언제 내가 애터미로 전업할 것인가, 언제 내가 애터미로 올인할 것인가를 플랜을 세우셔야 돼요. 그런 플랜이 없이는 여러분의 메인 잡을 놓을 수가 없어요. 애터미에 올인할 수가 없어요. Jadi Anda juga harus berpikir bahwa pekerjaan pokok Anda sekarang kapan bisa diganti ke Atomi? Kapan Anda bisa menjadikan Atomi sebagai pekerjaan pokok Anda? Itu Anda harus membuat rencana seperti itu. Jangan berpikir, oh pokoknya pekerjaan pokok selalu pekerjaan pokok selamanya. Itu jangan. Tapi berpikirlah bagaimana mengubah Atomi sebagai pekerjaan pokok Anda suatu hari, gitu kan? Jangan kelamaan. Anda harus membuat plan waktunya kapan. 여러분들이 애터미를 2,000불, 3,000불 버는 비즈니스라고 생각하시고 이 사업을 하신다면요. 200불, 300불 벌기도 어려워요. Apabila Anda berpikir bahwa oh Etomi saya mau penghasilan 20 juta, 30 juta per bulan hanya mentoknya di situ, maka untuk menghasilkan 2 juta, 3 juta per bulan aja susah di Etomi. 언제 내가 애터미에 전업할 것인가, 애터미에 올인할 것인가를 스폰서님하고 잘 계획을 세우고 플랜을 세워서 시간을 투자하셔야 합니다. 메인 잡이 있어도. Jadi bagi Anda yang mempunyai pekerjaan pokok, maka konsultasilah dengan sponsor Anda. Kapan saya mempunyai target, mempunyai plan atau waktu untuk bisa mengubah Atomi menjadi pekerjaan pokok saya. Nah, Anda harus membuat waktunya kapan dan konsultasilah dengan sponsor Anda. 구독, 좋아요 눌러주세요.